Hello friends, so welcome back to another video. Ten tu nan say du chul fraud lang sang adong manung in Dongma fraud ball na iti ball ham chong in say du ten iti hung ki pana iti a number hin nei thia hin ki contact hona iti fraud ball ham la phone number cho hoya ko na la ham ti hon cha po na details sa hin say du in je chun apula ko na zone ke ne hin ngai pe ne hin vet pe na channel la tha ne lung se ten like share subscribe in ball pe du yang kain tem ki pan masam kamin chula bonga hin ki pan ka video ha apula ko na zone ke ne hin ngai pe ne hin vet pe jen ki pa thu ken se na channel la tha ne lung se ten like share subscribe in wall pe du no en tem ve direct panatin tu ma sang je ma chu fraud tam ta I head du in fraud azat zat ma hen azat zat chi in online fraud no mai the in ai lo online ma Facebook langa fraud no mai the WhatsApp langa fraud no mai the ai lo link ki thot ja fraud no mai the gaming langa fraud mai na so chu hin se yu win a video on kin se min ten chu wa chu ip ham te le naked scamming ki ten naked video call ite say dam blackmail long kin na scamming kin na chong cha ata hile chu chu min ma ho hin extra video play ball wa mi fraud ball na chong chu video ki sem ta na vet no na vet the mi tam ta no ino o win ai wa ching ki sem jawa ko na tu a hi im cha ki be set ai wa tu chunga pa hi pi ham te le Dongma khan Dongma nu Dongma angai lu kha so fraud hin ball the chu I tin a gel wam nang hon na ke gal da na wan cho alung sit ta lo yong mai the in ten gam dang hin la foreign lang ho foreign number a hi na in thot foreign number lang hin foreign na ko na chu iti ama cho hin he na iti hung khawa iti hung ga cho hin se de chi a number ama sa pe na he de chu number chu iti hung kila do ham ti chu he ma sa pe ngai na e ho hen phone hi join I phone wa hi apps tam tai download ji na apps tam tai download nu win chahi ball khel ji we apps download nu wa iman ding chu iman download na iman hen gaming lang sang hel game hile alo la website lang sang hile a hilo la thil to other portal ho ki download alo gari license check na ho ki download gari number plate ho check na ho ki download apps ji an cho ho thil jo se hi aphat na ong mi aphat lo na ong mai na example tu WhatsApp yong ji in third party apps WhatsApp yong tam ta min chong ki download ji wa thil apps po hi ifona I download ten le permission ki pi ten le bu chi na tu photo editor naga download non jo third party mai ten cha jo ip ham te le apps naga download da ten naga open edit ham photo na bol go ten le permission na pi ngai chi permission bia chun na bol the do le cha chu kon khan he contact number permission pi ngai kon khat chu le camera permission pi ngai kon khat chu voice lang sang permission pi ngai calling lang sang permission pi ngai OTP lang message lang sang permission pi ngai a hi lo wale inti sei dam storage lang sang pi ngai na cha hi chawa ip ten ip tam dal e ho hi iphone he privacy thelo na privacy thelo te min amu ji ten la chi I download wa iman chai hi yong le iman nu ta hi iman nu hi yong le iman chai ten le kon khan he MB atam ban he le phone storage atim ban ni choi tu ala ki mang to ka delete tai ti direct uninstall ball in na phone a kona uninstall ball in chi I ball lo nga uninstall ball dan video an ke semin so na ve le chun he de han cha ip ham ta direct uninstall ball ala ip tam ta permission na pi ho jo se yong chu permission na pe na apps bo chu nang ko ma lo den ai wan chu thil jo se na number na login na ho permission ho na pi ho jo se ma hon he na third party apps a hi di le chu a danger a hin third party apps on ip ball ham ta nei ho hin na to comment ho na phone number ho chu dark web ma koi na dark web ma koi teng le chun ama ho hin azu u he na thil ho cho na privacy thil ho ham na contact ho ham cho azu ten la kon kila ham tila fraudster hon kila na scamming cho scamming hacking ti lang sang hi the in ai ma cho azu ten la kon kila ham tila scammer hon kila na scammer ho cho mun dang danga ko na I jan ham sum pi akil no na 1000 contact number a jan ham sum pen 1000 contact number chen kila to mi ro se message to an lang ile cha cho sang khana chu mi nga mi gu be cho de na atam yong ko mai the ya ka da 100 na chu 80% o mai the ai wan chu cho ya ko na ham ti le
darve ma e ho ball hill ifona I ball hill ja I thil hoi darve ma cha darve ma ki sel la na sel teng scammer hon hin kila scammer ho chun e ho message in thon ju na ve leo chun ifon wa he kon khan hin phona whatsapp ho unknown person nin message in thot hello unknown person in group man hin et yeng the ho cho ki off ngai na chi ki off lu wa le unknown person in number nei te yong le iki off iki block wa le cho chu message in thot thilo na la na whatsapp ma e hon iki bo chong chu I bo lo ten la ma ho chu I number chu nei sa message in thot na ki ho tu ang chu message na tia chu ki ho hon na last na chu sum hin thu me na ti a ki ngai lu na hello ki cheng ding ta banga ka hum the ti ta banga he a hin bola sum ala pe ala chai phana ti pyam te le adon lo na ta bang chu hin scamming he cho adisna pasal long hin nume yong hin ki vian nga ya na nume ho ke use ka tipon pasal ho ke use yong ka tipon ani hona nume in no bol hin pasalin no pon cha ahin bol nuong chu ka sei nuong cha ya ke da pasal long mai the na tu lai to thil im cha ke to AI generation hi ta ja ai voice ki sen non ki change the na ya chu ki vian nga ta min sum Dongma hi manai mun chu ma ko nai contact unknown contact a ko na hung ki he na hi la ta san lo di heng na ta san lo di heng I ma cha ta san lo di heng cha ko na ki vian the na ti wa chu I pi ham te le video ho na ki sim tan video hi ko atam jo han ivet lo mai the I ti uninstall bol ham alo I ti phone unknown party alo unknown number iti lock down whatsapp lang chung changang video ki sem facebook lang ke semin iten link yo ang mi alo de na so a kona scamming tam ta the chu ka hin he sign mi tam join I boy jivin tu an jo aw pa jo ata upai lo phana hin se chu keno im ta ka lo the pa ka la do pi the hi te boy chu ya chu ki vian nga ya ti a video ka hin sem ka ki pa bula kona zone ge ne ngai pe ne ve pe jen ki pa tho ken se ki pa